Wah, Jarwo, tangi sawan. Astagfirullahaladzim, baca kaya turu bae. Ora rasane bingung lagi nyambut gawe. Mbok yang rewangi apa kepriwe? Kaya turu trok. Astagfirullahaladzim, gila kopi baca kaya wis dibuka ora tangi-tangi. Tangi deh. Anak siung. Mbok ya ngrasakno mbok ya bijung wis nyambut gawe sembarang mau. Rewangi apa kepriwe turu bae. Pengreyan kok yo udah dikena terus. Yuli kesel mikir bae pas sekolah. Kalau bicara ngrasakna ya, kesel ngapa jane? Nyene lebih kesel daripada aku. Yo sing ngurusi omah, ngurusi kok, nggo panganan, nggo duit nggo ke sekolah. Gue kan Rika udah nyong. Rika ya Rika nyong ya nyong. Kok mikir apa jane? Bisa mikir kayak gue. Orang sama temen jesi nggak di biungnya. Bocah orang mikir apa jane kok. Belum apa ya? Oke yo, lunga guys kamu mah. Nggak apa ya? Oh, kejar wowe, kakek dibaike. Woi, wo. Aja ngelokok bae, mbok sambat. Asem kok tah to, orang ngerti perasaan nyongko lah. Kenang apa sih kok? Kayak biasa biung lah ngomai bae ning omah. Ya wis daripada bingung, kenyongan awalesan loro mending mancing bae mayo. Mayo lah daripada bingung ngene. Ayo to cepetan ke sawah. Wis ayo tenang bae guys. Jaga bantaran sih biasa bae. Ye wo, paneng nggo rotine rasa coklat maning. Ya toh deleng enek tak Mas Jal. Ke wo, oleh nyong ke wo. Ke nyong oleh ke. Iya ya, mesti oleh toh. Kok wis oleh iwak akeh sembarang mau lah. Nyong si urung kepriwe ge, warai trike sito lah. Ya, trike iki bae. Ora usah disugi empan, nganggo kail bae langsung dibalang nang bae oleh. Sing bener. Ora percaya ge. Ya wis tak jajal ge ora nggo ya. Yang mbok wo. Yang oleh wo kowe ora ngasih nganggo empan bae oleh. Iya ya. Ora percaya sih kok. Asik-asik ya toh nyong oleh ge. Asem nyong oleh iki ge we. Jajal wo, jajal waca wo. Toh, kok jadi nyong ya? Mau, metu mau. Loh, siapa mo? Oh, kok pada ngejani nyong ya? Bocah kok kurang ajar. Gawe masih wong tok. Aja gelas sih wo. Ya ini gila. Oh, bocah. Teng ngejani wong. Pada mancing emosi nyong tok.